channel vo me ti jodu ta be cha Jesus Christ ta me ta cha noin ta smo cha khai ta hale hi covid 19 pa fana to ta vo tlap khana ba thati hi zopi zau ta athu khire sala ta va sai hin von ke khin wa da tamai chel hi khuta abi varuna na vona ta abi va kaun nyap cha ji pla hana o ta video vlog hi voton ta nam von otle khair bi o ta cha hoin ta ma thu chi ching i chuta in besi ni avin cha chai cha kami hi bang lo lao cha pita go ka tala ka ta on nei lam hi pi mo wa ta thla kharu cha pita cha wa ta ko pita ka ka tam khon la hi kham atra na ta rulim pita cha tam zalin la hi zat lu ni bola ka ta sang na raw li ta cha ta thlasi na cha si chamata hi cha thei thanga cha li ta cha si ta na cha si chamata cha ana thi vo later ana thi chu ana thin vo so ta cha ta really la cha illusion vo chai pa to the temperature vo pu fo ta cha ta hi viral fever ta hi apu chamata viral hi chu zona changu bo tan ta do to ka procto app to ka ta do to ka asu hen da do to ta antibiotics na ta pafab chanawa paracetamol zo kon pita ni thu chunin ta paras ku antibiotics ni ka anhainga sata 350 mg chu cha da ni thi khula phonai na otlale na da do to po ka bi chi hin da sata 650 330 mg to ka 650 mg la ka ko pu da sarala cha chu cha auzen ni tu le wa ka ta me ke te le do to ko hi va online de la nem ret le va nem hutil va cha dem ke le ko vo va hin ta cho fonu ja in na pa va cha khun da ta pa va tin na ri da vo cha li da pavel hi khul li van da chan da cha ni thu ni pelikula ko ta me ye pahana ra ni ti pani ti khuwe apa me fina ni ti khuli ta mnu ko ta hi karum suni cha kamile cha oriental medicine cha ta hi side effect outcome out le cha ta demo ta hi korean o cha am talen ti hi ni khazom nin tin de the chama karum sun zo he ginseng zau pa cha khanga sa kami a khurila ma da khawa de ke jab nin da cha vo de na ta tilulu palalu tam de to ta vo de da a khana bu khama da ban hi ti na dan khatla ve an ni ti na za khatla ve tam nu na ko me bi da cha dai ma khatla va dan ta cha kela ma test ba na bu ta ma test ka lo pi da result ka zala vo pu da azi do hadai mala ka vo pu da ki positive ani ka negative ri ku te sam tut lo cho hi year bat hova hi bifu mu thot le hi cotton ta ka ta ta empli di je da empli le da ta ka loi tam te le sample ka ze loi da empli je da ama pachin da to zo ka bai da ki za ku tam je ri ka plinchi amnu je plinchi la ki plinchi che ka to ka amnya ka ro parai le da ki vo positive da negative da amna skula chu charu pala ro ta ka la da ki ko positive da ne ka am positive la za ze khipi to lun chai ro ka na chan hu va na va na ka positive za am ka rum ri lau ba va chi de vi da rum ri la ka possess ba vi da ki ka rum punin hi pi da bathroom hi punin hi pala pi da bathroom pu khala ki manyam pu khala ma ka ta ka open ne pi da patim ni chu hi a chau ta pasla tau pi da kada ka vochal ma pita chata amaula kata do ta permission cha thaliwa ta ta maudi kri to ta BBMP municipal corporation na to bukham va phone khamana lo
카본의 키 도타무 government 도타무의 키마 private 도타무 government 도타 자 free 자 카이다 아미다 저 보메이다 마바우틀 온라인 좀 암자 카페요 또 hospital 부케 소카 hospital에다 나 나녜요 네보티에다 또텔라 private 자 케디가 자 나다 부산지 센자인데 소카라 자 hospital 정이라 좀 몰라 이게 바바부터 private 데비다 저 private 가 appointment 그 도르르 치도 그 appointment 가 또 비다 Apollo Hospital 히 towa pivotia Apollo Hospital han hema sabida motuja category ko dotao appointment to lega category ko potlauja ko lega ta gastro to za ortho to za kala khaida general physician general medicine da kala raivi me tanga da muti kuve to za internal medicine da za ko changa sava da naita so kela dan da 40s lag wo me 40s zikli general medicine outla da zikli khaija date avola khoile ta avola ga amcha kholwo amcha khol pthio da ko cham no bom ri le kan bo khoja ho hai thang bo khol char be dorhini pre ya dor hoto ta tlali ja pita ne bo khol pla ka nge sam bo khol pro kholi to ja ke nun da vo va pita da hlini ki phi do kha ane pala ko da 40s la bo pita e chulangi ab sai Ikaleta butte votuta budlekata mere registrations to much so will have payment votutula the budlekata video consultation do tau ko liuta reception no ko do tola ka video to ne connecta do tau ko binem pchisa to bitau do tau ko ta kale au no ka chafuta po potina za ki positive dem ma tlat sinasa azalamita saro haja test me kom positive kana ai nri thinga chuchali jida ta vauthi jida chachirai konwa da kunvo se paloma to hi lega temperature konvo thi to tala hi ta hi ho te hi kulya ga tem ku pari le da vot thi da temperature ka zuma cha to ka vot thi da temperature le ga ta ki ka vo me da oxygen level da temperature na ta bp jo kam thi level me da hi 98 99 cha hi kum thini ga 95 rachu 96 rachu ko cha ta normal palo cha 93 rola tla bila cha kheja hospital bova oxygen amri ama husain kare thi da hospital la da admit chingi ka cha to ta na chi hi nari ding phanga sa hi chna ita hospital bolita hila to na mi huo nta o chitama cha so cha dan ta amri Tin hamri ga cha pawau ko parli da pawau chura ba pu khochan ri da punin la da ba vitamin C to zinc tablet vitamin palo cha chu ko ri da total paracetamol dolo 650 ga ni khocha ki den nio da patla cha maung za da ki anin khun da hi do pong zala do pong ro chu hi den khota the temperature hi 99 to 100 cha ta 101 asa chani ta cha ta kur khakatla cha mi riau live cha ta sangai dik cha phanga sa ta totala hu seri thitla mo zo cha le ta chen ta ru ko na pe pe ta nan pa pa ka che ta pichi pala hi na le a thi to ko ta ka ri tha ta na pthi ne dik la hu seri thina khaman hi no totala gargling amaru chatlo sova alu tilaluwa evata chatlo savanta tatla steam tihu sava sauga kholti zakna to nirpida ka alu jo tatile thlabida on bida to tihu sa ko poda ka pana ne pana sa da hala to da pana bida na sula to papo sa ka vo phonai na sa da ka ta ka vo ta da symptom hi nei to ta nei plini pungole ka ta paka pahana ka voli khai to ta ka pafana ka zo da ka fo khai da ani nei chikiri chu dola atlab na khaya nei chu chi gula apha khai ba ta bne ki ko punin dala da so ta kami annual church online conference a ben na nikola tonga ho hi emni o chawa ka ta
sau ni to me phone zon ta a luki va pi te ko ta ma cham center to ta charala ki ga positive bat le da tla chama va tla le saron ta negatively ta ka ta val ko ngen ra le na ta delila tam no to no zo ko zu cha ta sa ta test va pi ta ani ni negative testing va tu hi za a positive cha ta hi tla khai baron positive cha to online de la ma loba no to no votlu khu kule te pita ma ni cha to ta online ta conference kal rupita sta kiza amnun ta ito ta rupita atla khai ba wakta to tala do to ka asu hep chi va pi tanda do to ka ani lipli ni da do to ka asu hep da a positive va da su he chu ka than po khuli da hi to atesi pita kamita tat ma test chue technician no to no course pita tlam test kam tu kamita tat tam to ja so the positive inai blue kan chapa da no to ka chin da no to ni lipli ra pha ta to la symptoms ni college da so va test ra ko ko test ogla वो पपा ले लुमा बाने symptoms नि कोले तो कोला चवाता treatment चबोरे इवन दा खाओ मोरे इवाई दा हंग दा treatment का email दा video consultation पाला चता इतो दा treatment email न वो पोजा मेजा treatment पि मो खोवे home let isolation न तो पि मो खोवे home let ने ता नाउ पि मो खोवे मे न तो तो मे को तो ठीक है बो Rai in rezo normal activities of that to take any the was a tlaba come and nimbu la covid the volonga santa hule tina le ma mis ni come nit yo the rinda ne came I got it but the nit on my go ni kai mo the kaza isn't tali has a sunny coat as a tama chang da ni kan ni chen ni livan da maula hani to was ni kaira the being sivata who see it in so come out the vote lanata 카메라 루는 히 코르리반다 니디 그저 저도 이거라고 보이 저도 루페 해반 너무 저도 고고다 니디 그거라 노멀 호바다 저도 못라 도바니다 비 오토바 호토 버잔다 빙에 심바다 히 그지다 녜네 치다는 법라 히 블루르레다 볼라트자 비히오 리부 못라 보비 하마담 치 못라 브루다ట్లా자 자더 블루르레다 부컨레 아부닌레자 하다 피지레다 미투자 미투자 베르린에 자르리 뽕오토다 자긴자 몰리콜레다 헤로다 타티라가 블루르레 볼락자 헤로다 자 카므클레가 달라디켈 헤로다 키칼라 키스틀라우다 그래서 돈레부터 비보리블라 비리가 퍽 나갔어 그지는 롱다 아마 암바사스티나구나 히 그지는 롱보다 헤로다 그때부터 그 카메라 라비 아플라이프티와 암파주누소가 퍼스트 말아서 로짬폴로 자우자 그지는 자에 그 예수 그리스도 메다 타티 저 포플라이다 미니야 도다 真的阿米克阿鲁那读的罗占波的个啊炒嘛我出去，可是呢是周的，的别老古了个没可是占别个没可是占别，可是谁个没说那没好找富人家可是谁个炒比么的罗占波了说怎么着？Hero da di ka cha abiv chata the kiwi at the kili na chule khamvut lo ikhatla bi da khazi da rina vola vlada na ho rina di vola vlada mo phunga sa da ti good la ka khamva ma rina la ka la khazi va parunus kili va ne to ko bi raita ne chin da cha khazi na parunus kiwi da cha so vada khazi va paruna so hi khazi da vo pi mo sa sa da pi to le cha chu align pi le cha chu a to cha chu lai chu a to to zu ka ne pa ne ku pfono ko hi la lang la da zang ye cha la hu sin va pa chu la da zang ye cha la ko a zang ye tan da hu sirin vo ti da
tikiti na vanda riti chaka emerhina zu tele za lab ni virus azang ye khuli vanda achu phila over ko tele zo chuma emerhina cha babona zu vada kazi la da along be li thai cha vi me to dum to zo he vo to tera vi hilain pina cha ri zu vada kazi va runa na phuli za keza hero da ka plus tuanta kileta mutsin lupis au zelikuta mrafu zo pi hi pofana zo hi vo pani reisala totala mi pahanam plina zo ko zo da au su da matlab khutina totala me phonu khanu hi ni so siri rata covid-19 vata itili leva me phonu cha icu lauta oxygen ngala chumsawe oxygen khai to the ventilator ti the ventilator khai to the arola za hi cha ECMO ta echocardio membrane oxygen support satap neinda ama oxygen support membrane lata sela ta zapinova taita pida ICU le da unconscious da ni so siri khula so da orib khu so vata kazi da andai ti ne rule le za kya khizo pida perform tonga im vo totl mo hot so da kazi cha ne patsat ne patla thi tu na cha da hi nge pa tu jo chu hi im chu le da perform za vot le kazi da pasai da khizo le mau chu cha vara za le da vara de klau kho ve khizo le mau chu da im pa thira im tali thira imchilitira ani digaza khazida imchilin to zom talin to zone patlathi khutne tawa ani rununa pholo von testimony zo nio hi khazida ne khe sa ta paninda savas de hi testimony ho de voto za savata ji live la vaikla sila amtin da hota amdikla ji live sila amchule vot lutlu mo hot suta hi evangelical fellowship of india la ta general secretary in the alpinoza tamai hospital le da husiri thin wa tam onga hairo ami chukot la chakhi ai tanga pita cho da aizola da busang sangkhuma cho nevo profaida wa da chinga sa da pe chu tanga sar do ta no da bukham he nem heri ki chama cha chan mi pa zon chama famo din chama da kaneri cheli khuda diabetic na chama diabetes and even chama asthma hin chama bp hin chama em health background of the good america being it sivat von hi ro talivan da chen sa do tonu chuko volonga sa ta phachu na cha a hospital lau thai cha vin da da ni vo pthil cha so da rikhi cha ato to to cho line pi chu kamile ta ne patla thi tu cha bi cha ta patlana cha bi to vauna cha to hi chikin ta ahora hi what she believes sila emtin na hoda la vaiklai sila vo fit la mo chuta isolate pita ani ta au pita to la di lu pi dei pita di la lu va yip cha ta imin shi vai china va thatlu wa pi mo va ta ti vitamin ni vona ta ti lupi de vona ta flus la sa lupi vodi o ko pi mo kicho coconut na ta juice lupi chali bi ta ka ni khale bo siri jo bo cheri o ta de ba kata pu sa zo ka ta li ko khuli von pu sa ka patak tu ba sa tim de lu tu va ta na ta la pakat tu von ta brushing zo chuka teinam ni kind de ti ka za brushing zo helim bi ta brushing to parada eleta me ampli ne putama zo ka pathala ma vanta gargling to tale atwa thi zo to ka patla khailo ma ka bupi monga sa sto ton da having it siva ta tla ha da bane da abi mi cha zo tla zo de thai ta osala ani phanovan nge chin wa chu chu de tla ya de hiri khin da to tala husinri thi tla rule da hi chilina zo hi fi pelir o da abi da na sai hi abi mi cha retirement center abi hi kazi hi ri mesena
가운데 짜면서 능에 치면서 또 이렇게 인다 아는 보빗 뭐 저도 지빌레울라 또 들라기 초 근데 비디오를 데리리를 루피죠 저 티어 헤리 계정어 그자 폰 볼렉티니라 헤리티바 자도가 저지케 아비우트네 바이오다 아비우트네 오파나 데이트리케 인다마라 fuzo hi khisi internet lauta ama only maiko Myanmar le chatlam India le chatlam US le chatlam chatlam Europe Australia ka tele right Malaysia ka le right ama tinar khada abiwa chkolma wonda ani kinra wotlu mo sotda ani kinra chata malama wi bivtane khita am tin amr khala ta chkolma sila ami burno slama mo ami burno slama bimo bi hila ta hi chao ki chu sai abeta am tinar khala da testimony mre jocha ani ta bibon ha bimo so amen